आदाबर से नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबादी आवाज़ न्यूज़ चैनल। नाजरीन, आज दोपहर 3 बजे छतरी नाका भोईगुड़े के इलाके में एक G+2 इमारत के दूसरे फ्लोर पर वाक़े जूतों का गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। जिस ही मुकामी लोगों ने आग देखते ही फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही छतरी नाका पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। 2 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया गया। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। आग सिर्फ दूसरे फ्लोर तक महदूद रही और वक्त पर कार्रवाई की बाइस आग मज़ीद फैलने से रुक गई। आग लगने की असल वजह अब तक मालूम नहीं। धुआं निकला साहब, धुआं बोल के सबका ऊपर गए थे तक आग लग गई। आग लगे कुछ भी समझ में नहीं आया। नीचे आगे पूरा भागी पब्लिक आगे पूरा तो हेल्प तो करे, जितना वो सामान सिलेंडर नीचे फेंक दिए, बाहर तो चले गए, बच्चों को बचा लिए। बस आग तो लग गया, चुपड़ा पूरे जल गए। बहुत लाश हुआ सब बच्चों, सारे गरीब लोग आए, लोग बहुत लाश हो गया। रोज आ रही है लोग, कुछ भी हेल्प करके लोगों को थोड़ा हेल्प करना। खा रहे थे, ये कहे कि आँच आ रही बोले तो ऊपर भागे था क्या, वो आँच काबू नहीं तो बच्चों को लेके नीचे गए, सिलेंडर बाहर फेंक दिए। फिर हमारे आदमी को थोड़ा पूरा जला, मेरे को ये सब पैकेटों से मारा लगे हाथ से। सारी चप्पल जूते थे, माल था हमारा, कारोबार का नीचे थे, जा रहे थे हम लोग, कोई आवाज़ दिया ऊपर आँच हो रही बोले तो देख लेके भाग के आ गया। पहले फैमिली को सेव कर लेके सिलेंडर वगैरह निकाल लेके पूरों को नीचे उतार के छोड़ दिए। नीचे छोड़ने के बाद में देखा तो आग काबू नहीं हो रही थी। 15-20 मिनट के बाद फायर इंजन आ गई, आगे जो आग काबू कर ली। क्या था ऊपर, क्या चप्पल जूते है भाई, वो बाजार में लगा के कारोबार में चप्पल बेचते हैं लोग, चप्पल का गोदाम में पूरा नुकसान हो गया। फिर उन लोगों का क्या है जरा जानी नुकसान किसको भी नहीं हुआ, कुछ भी। मैडम को तो थोड़ा बहुत मारा तो लगा, पूरा नुकसान हो गया, मगर जान का नहीं हुआ, माल का पूरा नीचे फेंक दिया। గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. మాకు 3:12 నుండి అంటే ఒక 15 అవర్స్ 12 మినిట్స్కి మాకు ఫైర్ కంట్రోల్ నుండి మెసేజ్ వచ్చింది. ఏమనంటే చత్రినాక బోయిగూడలో ఫైర్ అవుతుందని. సో మేము ఒక 6 మినిట్స్లో రీచ్ అయిపోయాం ఇక్కడికి. పైకి వెళ్ళి చూస్తే 2nd ఫ్లోర్లో మన పాత చెప్పులు కానీ పాత షూస్ కానీ స్టోర్ చేస్తున్నారు. ఆ స్టోర్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ జమ చేయడం వల్ల మంట ఇంకా ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయింది. సో కాజ్ ఆఫ్ ఫైర్ ఏంటంటే పైన అతను కొన్ని పొయ్యి పెట్టింది, 3 రాళ్ళు పెట్టి పొయ్యి పెట్టి దాని ద్వారా అనుకున్నాం డ్రింక్ చేసి ఉంటున్నాడు ఓనర్. దానివల్ల ఇంకా ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయింది ఫైర్. మేము ఒక 6 మినిట్స్ ఇక్కడ రీచ్ అయిపోయినాం. చంద్రం కూడా ఫైర్ స్టేషన్ నుండి ఒక 20-25 మినిట్స్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది ఫైర్ అంతా కంప్లీట్ ఎక్స్టింగ్విష్డ్. ఇంజురీస్ లేవు, క్యాజువాలిటీస్ లేవు, ఏం లేవు.